免风水啊，是基督生命海啸东海岸区先进人员进修会。Dalam nama Tuhan Yesus, kita mulakan seminar Jabatan Kudus Zon Pantai Timur. 嘅第一节课， Sesi yang pertama. 首先向大家起立诵詩287首。 Terlebih dahulu kita berdiri dan naikkan pujian bilangan 287. 將起立唱詩。 Sila berdiri dan nyanyi. Sila duduk. 首先問候在座嘅長老傳道執事大家平安。 Di sini menanyakan kabar salam sejahtera kepada penatua, pendeta, diaken dan juga saudara-saudari sekalian. 在上課之前，我哋跪低禱告求主耶穌帶領。 Dan sebelum kita mengadakan kuliah, kita sama-sama berdoa memohon Tuhan Yesus menyertai kita. 帶領講課嘅， Yang memimpin penyampai kuliah 帶領聽課嘅， dan juga memimpin pendengar kuliah. 大家都能夠得到操守。 Supaya semua kita dapat dibangunkan. 同心禱告。 Sehati berdoa. 風水啊，是個信仰禱告。 Amen.
Amin. Cảm謝主啊！我哋有一次嘅進修會能夠排除萬難啊！ Amat bersyukur kepada Tuhan kerana pada seminar kali ini kita dapat yaitu menghapuskan segala jenis halangan. 作見我哋冬期嘅一條行事曆能夠按照日期嚟進行。 Dan mengikut takwim yang ditentukan oleh Zon Timur, kita melaksanakan seminar ini menurut tarikh yang ditetapkan. 從出日報名就開始。 Dan bermula di Bira Borang pendaftaran ini dicetak. 要前面要教材。 Dan kita mencari teks dan kuliah. 一直到今刻還要翻譯嘅工作。 Dan juga kerja menterjemah. 我都經過好多嘅艱難嘅。 Memang melalui banyak kesukaran. 有接事在天馬中叫我好想去參加。 Ada juga ramai diakon yang berkata memang saya berniat untuk menghadirinya. 但在最後仲睇睇嘅回天當中一個我身體健康唔好。 Tetapi dalam balasannya dia berkata tubuh badan saya tidak sihat. 所以去唔上Jadi saya tidak jadi pergilah. 感謝主，我哋有一次嘅教材對我哋每個人都有所操守嘅。 Amat bersyukur kepada Tuhan kerana teks bagi kita kali ini memang membangun bagi kita semua. 我哋都好似我哋茶店去到天油房加添油。 Jadi kita pakaikan kereta yang harus ditambah minyak di stesen minyak. 所以我哋一年當中好常嘅付出。 Dalam sepanjang tahun memang kita ada banyak yang mengorbankan. 只有今日一幾個重點嘅嚟進修 Dan hanya hari ini saja beberapa jam kita adakan seminar. 感謝主，今日嘅教材每條題目都俾我哋一個非常好嘅觀念。 Amat bersyukur kepada Tuhan kerana tajuk pada kuliah kali ini memberikan satu konsep yang begitu bagus. 有條正確嘅價值觀。 Yaitu supaya kita mempunyai konsep penilaian yang tepat. 使我哋學之後，我哋常常嚟思考佢。 Dan supaya selepas kita mempelajarinya, kita senantiasa merenungkannya. 在神嘅工場上嚟前列。 Dan kita bertungkus lumus di dalam ladang Tuhan. 我哋取出嘅每一位都係主耶穌嘅，俾大講係神嘅僕人嚟嘅。 Kerana setiap kita merupakan hamba Tuhan. 我哋嘅老闆係主耶穌。 Dan tauke kita merupakan Tuhan Yesus. 我哋是個咩老闆啊？ Dan kita diri bukanlah tauke. 所以師傅我事上嚟，我哋要謙卑嚟服侍。 Jadi dalam pekerjaan pelayanan kita haruslah kita lakukan dengan rendah hati. 呢堂課嘅主題就講敬重結婚啊。 Dan topik pada kuliah pertama ini ialah menghormati jawatan. 虔誠嚟侍奉主耶穌。 Dan melayani Tuhan Yesus dengan saleh. 亦就係提醒我哋看重自己嘅身份。 Ini memperingatkan kita supaya yaitu memandang berat terhadap identiti kita. 再嚟要個喺我哋在屬靈嘅生活上虔誠嚟侍奉主。 Dan kemudian memperingatkan kita dalam kehidupan iman kepercayaan haruslah melayani Tuhan dengan saleh. 從尋晚嘅會議當中Dari mesyuarat kemarin 要審查安列要新嘅接事嘅要表格。 yaitu kita mengadakan yaitu penyelidikan tentang pencalonan diakon yang baru. 小啲潛嘅覺得點安列一位接事真係唔簡單。 Jadi saya mempunyai perasaan yang mendalam bahawa kita mau mengurapi seorang diakon memang bukanlah kerja yang senang. 感謝主啦，尋晚嘅審會也順順地過去。 Amat bersyukur kepada Tuhan kerana 3 calon yang semalam. 點解從太期前到總會議？ Jadi dari zon besar kita harus dipanjangkan kepada ibu gereja.
全照嘅先知人人會樣嚟通過。 dan harus diluluskan di dalam sidang Jabatan Kudus seluruh negeri. 即講通過之後呢，還要上節前嘅課程， Dan selepas diluluskan harus menghadiri kuliah juga, 學習下就好多就實習下就工作啦。 yaitu mempelajari pekerjaan praktikal. 所以我哋最初嘅服侍時，我哋看重時間嘅積分。 Jadi setiap kita yang melayani Tuhan haruslah kita memandang berat terhadap jawatan kita. 感謝主啊，還有同工啊，要去邀請其他嘅同工一齊來。 Jadi amat bersyukur kepada Tuhan kerana terdapat teman sekerja yang tahu untuk menjemput teman sekerja yang lain. 小弟認為啊，佢睇下嘅重點嘅課啊，對佢唔有識佢嘅。 Jadi saya fikir selepas dia mendengar kuliah berjam-jam ini, memang dia tidak akan rugi. 我哋首先嚟看下羅馬書嘅11章。 Terlebih dahulu kita rujuk kepada buku Roma pasal 11. 羅馬書嘅11章呢嘅13節入邊， Buku Roma pasal 11 ayat 13. 我哋睇到保羅佢係外邦嘅使徒啊， Dan kita mengetahui bahwa Paulus merupakan rasul bagi orang kafir. 亦聽佢有講到佢愛敬重嘅時間嘅積分。 Dan di sini mengatakan bahwa dia haruslah menghormati jawatannya. 所以我哋係神嘅工人， Jadi kita ini merupakan hamba Tuhan. 我哋唔好小看時間， Janganlah kita memandang ringan terhadap diri kita. 我哋為神做工， Kita bekerja bagi Tuhan. 我哋嘅生命非常嘅有價值， Dan kehidupan kita amatlah bernilai. 我哋係為人嘅靈魂嚟去獻上嘅。 Kerana kita berjaga-jaga demi jiwa rohani manusia. 所以我哋在切條愛下功夫啊， Jadi haruslah kita berusaha dari segi lutut kita. 愛向神嚟求各種嘅恩賜。 Dan harus kita memohon berbagai karunia dari Tuhan. 看下彼得前書， Kita rujuk kepada 1 Petrus. 彼得前書4章嘅10節， 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 彼得前書4章嘅第10節， 1 Petrus pasal 4 ayat 10. 各人啊，愛照所得嘅恩賜嚟彼此服侍。 Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. 我哋要做神嘅管家， Kita sebagai pengurus rumah Tuhan, 我哋要各人向神所求嘅恩賜都有所不同嘅。 jadi memang ada karunia yang berbeza-beza kita mohon dari Tuhan. 所以向當聖經當有講到，我哋每個人要做神百般恩賜嘅好管家。 Jadi di sini Alkitab mencatatkan bahwa harus kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 要去講頭嘅， Ada yang menjadi penyampai khutbah. 就照神嘅宣言嚟講咯。 Jadi kita berbicara mengikut firman Tuhan. 用心嚟準備嘅道理哦。 Jadi haruslah kita menyediakan nas khutbah kita dengan penuh hati-hati. 係道理而準備嘅，而最接近人意結嘅。 Kerana kita sendiri yang menyediakan nas khutbah itu dan paling dekat dengan telinga kita sendiri. 愛先抽抽時間， Harus terlebih dahulu membangunkan diri kita, 然後呢要愛去抽抽別人。 kemudian membangunkan orang lain. 唔好馬馬虎虎嚟準備一堂道理。 Janganlah kita menyediakan nas khutbah itu dengan sambil lewat sahaja. 因為我哋要花人家好多嘅時間， Kerana kita akan memakan masa yang banyak untuk orang lain. 花開人家嘅時間就等於花開人家嘅生命。 Jika kita memakan masa orang lain itu adalah memakan kehidupan mereka. 所以愛準備堂道理， Jadi kita mau menyediakan satu khutbah 愛有內容， haruslah mempunyai isi 使到 kandungan 人能夠得到抽超。 dan dapat membangunkan orang lain 按照神嘅話嚟講， dan mengatakannya menurut firman Tuhan. 如果你係做後辦嚟服侍人嘅話，
Dan jika kita seorang yang bercakap dalam pelayanan, 你要好嘅態度嚟服侍人， maka haruslah kita melayani dengan sikap yang baik 用愛心嚟服侍人， dan melayani orang dengan kasih. 在集體上要好嘅表現， Dan haruslah kita mempunyai kelakuan yang baik dalam memberi tumpangan. 一條善都唔有虧待人嘅， Maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. 所以我哋在凡事上呢，我現到主耶穌得到榮耀。 Jadi dalam segala hal haruslah kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. 所以為主耶穌所做嘅工作，我哋要用心， Jadi haruslah kita berusaha bersungguh-sungguh dalam pekerjaan untuk Tuhan. 因為一條工作唔有過去嘅， Kerana kerja itu tidak akan berlalu 永遠存在天上嘅。 dan akan kekal berada di syurga. 所以我哋每個人愛尊重自己嘅身份。 Jadi setiap kita haruslah menghormati identiti kita. 我看下以賽亞書 Kita rujuk kepada buku Isaya 43章嗰邊 pasal 43 第10節， ayat 10. 以賽亞書43章Isaya pasal 43第10節， ayat 10. 我哋看亞當聖經嘅時候呢，要留意一句話。 Sewaktu kita membaca ayat suci ini harus kita memperhatikan satu perkataan. 愛善所揀選嘅僕人， Yaitu hamba yang dipilih oleh Tuhan. 有句話講咗幾多倍呢？ Berapa kali perkataan ini diucapkan? 第10節， Ayat 10. 神講，我哋係我嘅見證， Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. 我所揀選嘅僕人。 Dan hambaku yang telah kupilih. 有人講可以拜神所揀選嘅僕人。 Ini satu kali mengatakan bahwa kita adalah hamba yang dipilih Tuhan. 既然係咁樣，便佢知道，而且信服我，要一明白我係神。 Jadi jika demikian kita harus tahu dan percaya kepada Tuhan dan mengerti bahwa aku tetap Dia. 所以我以前冇要轉神，所以我以後也冇要。 Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. 11節佢講，只要我係神，除咗我冇要救主。 Ayat 11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 我係全知識，我係全拯救，我係全赦免，並且在我哋中間冇要撇線。 Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. 所以神講，我哋係我嘅見證，我也係神啊。 Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan dan akulah Allah. 13節，自從有日子以來，我就係神。 Ayat 13 juga seterusnya aku tetap Dia 誰也唔能叫我脫離我嘅手。 dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. 我要行事，我能夠阻止呢？ Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? 仲有一刻我哋要明白，我哋係神所揀選嘅僕人啦。 Jadi dari sini kita dapat memahami kita merupakan hamba yang dipilih oleh Tuhan. 神已經看中咗我哋， Dan Tuhan telah memilih kita. 所以我哋要看重我哋嘅身份。 Jadi kita juga harus menghormati jawatan kita. 看下以弗所書2章， Kita rujuk kepada buku Efesus pasal 2. 以弗所書2章嘅7節啊， Efesus pasal 2 ayat 7. 用7節， Ayat 7. 愛將嘅豐富嘅恩典啊，就係在基督裡面嘅向我哋所行嘅所施嘅恩賜。
supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus, 向面曉來嘅屍體乾啊！ yaitu menunjukkan kepada generasi yang akan datang. 第8節非常嘅重要，佢講我哋得救呢係本乎恩，也因着信。 Dalam ayat 8 adalah amat penting, dia berkata kerana kita diselamatkan oleh iman dan bukan hasil usaha kita. 然後即係講我哋嘅得救呢係出乎神嘅恩典。 Yaitu di sini mengatakan bahwa kita dapat diselamatkan adalah kerana kasih karunia Tuhan 也係因着我哋嘅信心。 dan juga kerana iman kita. 並唔係講哎呀我要好好嘅行為啊！ Bukan kerana kita memiliki kelakuan yang baik 我對社會都做好多善事啊！ ataupun ada banyak kebajikan yang saya lakukan di masyarakat. 並唔係講出於自家就善行嘅。 Bukan kerana hasil usaha kebajikan kita. 所以我哋唔可以自誇。 Jadi janganlah kita membanggakan diri. 我哋冇該切即講了唔起嘅啦。 Jadi bagi kita tidak ada apa-apa yang terlampau harus kita megahkan. 我哋原來係神嘅工作嚟嘅， Kerana kita ini semua merupakan pekerjaan Tuhan. 所以因我哋每個人神嘅工人因我哋嘅信心能夠顯出功效來。 Jadi semoga sebagai pekerja Tuhan, iman kita dapat menunjukkan keadilan kita. 看下腓利門書， Kita rujuk kepada buku Filemon. 腓利門書嘅第4節那邊， Filemon ayat keempat. 然後佢講佢禱告嘅時候提到嘅有同為感謝我嘅神啊。 Di sini berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. 因為他講人嘅愛心係向主耶穌咯眾信徒嘅信心啊。 Kerana aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. 然後要講到人嘅條信心能夠顯出功效來。 Dan di sini mengatakan supaya iman-Mu dapat menunjukkan pekerjaan-Mu. 所以就提到我哋各樣嘅善事都係為主嚟做嘅。 Dan supaya segala pekerjaan baik adalah dilakukan demi Tuhan. 所以我哋要做得有信心嘅工人啊。 Jadi haruslah kita menjadi seorang pekerja yang beriman. 然後我哋既然係轉成陰中我哋啦， Dan kerana kita ini dianggap layak oleh Tuhan, 我哋要走天點，要走進恩賜嚟服侍神。 jadi butir pertama haruslah kita melayani Tuhan menurut karunia kita. 只愛我哋謙卑在七條上下功夫。 Asalkan kita dengan rendah hati dan berusaha di atas lutut kita, 真神要賜俾我哋智慧嘅。 maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. 因為聖經講神係一個智慧嘅開端嚟啊。 Kerana dalam Alkitab berkata Allah merupakan permulaan hikmat. 所以盡量嘅向神來求智慧。 Jadi haruslah kita memohon hikmat dari Tuhan. 再來我哋還係求到世上嘅知識。 Dan seterusnya kita juga harus mendapat pengetahuan di dunia. 我哋一個向主耶穌嚟求嗰條醫病嘅條恩賜。 Kita juga boleh memohon karunia untuk menyembuhkan penyakit dari Tuhan. 還有求神俾我行一條醫治呢條恩賜。 Dan juga memohon Tuhan memberikan karunia untuk melakukan tanda dan mukjizat. 俾他講求神賜俾我做神地講道嘅恩賜。 Ataupun memohon Tuhan supaya memberikan karunia untuk menjadi nabi untuk berkhotbah. 因為我哋在座嘅每一位都係在靈界嚟工作嘅。 Kerana setiap kita ini adalah bekerja dalam alam rohania. 所以有時候呢，也有必要我哋求一條辨別主靈嘅一種恩賜。 Jadi adalah perlu bagi kita untuk memohon karunia untuk membezakan roh-roh. 也要唔該求到講方言嘅恩賜。
Juga ada orang yang memohon karunia untuk berbahasa roh. 更加要我求到翻方言嘅恩赐。 Dan juga ada orang yang mendapat karunia untuk menterjemahkan bahasa roh. 所以有很多嘅恩赐，我哋都可以谦卑嘅心嚟去求咯。 Jadi kita bolehlah memohon pelbagai jenis karunia ini dengan rendah hati. 看下彼得前書4章， Kita rujuk pada 1 Petrus pasal 4. 彼得前書4章8節呀， Iaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 呀佢講最要緊嘅，我哋要彼此確實相愛。 Di sini berkata, yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain. 所以我哋同工之間呢，唔好彼此嘅猜疑，彼此嘅寄託啊。 Jadi di antara teman sekerja, janganlah kita saling berasa sangsi ataupun dengki. 我哋都愛彼此相愛嘅。 Tetapi haruslah kita saling mengasihi. 要愛能夠責任後代嘅罪。 Kerana kasih dapat menutupi banyak dosa. 譬如講愛互相嘅看待啊，唔好發怨言。 Dan harus kita memberi tumpangan seorang akan yang lain dan jangan bersungut-sungut. 尤其教會當中啊，我哋有一種集體嘅工作。 Kerana di dalam gereja kita ada kerja memberi tumpangan. 我哋要求神太太嘅祝福嚟到教會啦。 Kita memohon Tuhan memberkati gereja Lahadatu. 因為嚟到教會會在我哋東海岸區嘅中心點。 Kerana lokasi bagi Lahadatu adalah tempat di tengah-tengah bagi zon timur. 所以太太些些嘅一條信工啊，都好多這樣嚟期盼嘅。 Jadi ada banyak pekerja suci yang dilakukan di sini. 所以嚟到教會嘅本初嘅年齡啊，都做好嘅啲集體嘅工作。 Jadi bagi gereja Lahadatu mereka melakukan kerja memberi tumpangan mengikut kemampuan mereka. 所以你做過集體工作，你就知道當中嘅一種美好啦。 Jika Anda pernah melakukan kerja pelayanan, maka kamu dapat merasainya. 所以我哋唔可以發怨言。 Jadi janganlah kita bersungut-sungut. 有不如意嘅事情，你慢慢做回去就好了。 Jika ada perkara yang tidak lancar, maka kita melaksanakannya saja. 神向讓你哋同工，要從另外方面嚟祝福你。 Maka Tuhan akan memberkati kita dari segi yang lain. 你話神有冇讓我哋同工呢？ Jadi adakah Tuhan menyertai kita? 感謝主啊！最近在調付過下教會嘅學生聯會。 Amat bersyukur kepada Tuhan kerana sempena KKRM di Gereja Kurhara di Tawau 有80兒童嘅作訓練咯。 ada 8 penuntut yang menerima Roh Kudus. 呢啲神同工啊，神垂聽我哋嘅禱告啊。 Ini menunjukkan Tuhan menyertai kita dan mengabulkan doa kita. 有條地方真係變成石條地哦。 Ada tempat yang menjadi tanah berbatu bata. 求新年啊，忙嘅嘅作訓練呢哦。 Biarpun memohon Roh Kudus tetapi tidak ada orang yang menerima Roh Kudus. 所以我哋我哋先進人員呢，我哋要大家同心。 Jadi semua penjabat kudus haruslah sehati. 第十章佢講各人照所得嘅恩賜嚟彼此服侍。 Dan dalam ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain menurut karunia yang kita peroleh. 每人要佢嘅長處，我哋學習佢。 Jadi jika ada orang yang mempunyai kelebihan, maka kita mempelajarinya 嚟補我時間嘅短處。 untuk menambahkan kekurangan 佢提 kita. 醒我哋要做神百般恩賜嘅效管家。 Dan mengingatkan kita harus menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 條頂講過啦，講透呢，好好嚟準備。 Tadi kita katakan jika kita berkhutbah haruslah kita bersiap sedia dengan baik. 是一啲當中呢，能夠豐豐富富嘅得到神嘅恩典作業。 Supaya pendengar dapat membawa karunia Tuhan dengan berkelimpahan balik. 咁樣呢，也是神得到榮耀嘅。
Dengan demikian kita dapat memuliakan nama Tuhan. 所以我哋每個人求咗唔同嘅恩賜， Jadi setiap kita harus memohon karunia yang berlainan. 在神嘅立體家庭當中，好好嚟發揮嘅恩賜。 Dan di dalam keluarga besar Tuhan kita menyerahkan kasih karunia kita. 天一點佢講一憑信心， Yang kedua mengatakan oleh iman. 看下羅馬書哦， Kita rujuk buku Roma. 羅馬書12章， Roma pasal 12. 12章6節到8節。 Pasal 12 ayat 6 hingga ayat 8. 一行講到我哋求道嘅條恩賜有各樣唔同嘅。 Di sini berkata kita boleh memohon karunia yang berlain-lainan. 要條佢講語言， Ada yang dapat bernubuat, 就按照信心嘅前途嚟講語言咯。 maka haruslah kita bernubuat sesuai dengan iman. 有條做接事嘅， Ada yang melakukan kerja melayani, 就做專業嘅接事咯。 maka haruslah melayani dengan 有條做宗教教育教研嘅， dan juga ada yang melakukan kerja pendidikan agama, 就好好嚟教頭咯。 maka haruslah mengajar dengan baik. 佢條做輔導嘅傾法嘅，就做專業嘅傾法。 Jadi mereka yang memberi nasihat haruslah melakukannya dengan baik. 有條施捨嘅就打救貧窮嘅啦， Ada 就 yang 當善事咯。 membagi-bagikan kepada mereka yang miskin haruslah lakukan dengan hati yang ikhlas. 最後呢，要講到憐憫人嘅呢，都愛感謝喎。 Dan mengatakan bahwa yang menunjukkan kemurahan kepada orang lain haruslah lakukannya dengan sukacita. 憐憫人嘅呢，就係曉得同情人嘅， Yang menunjukkan kemurahan bermaksud kita bersimpati kepada orang lain 要企在別人嘅立場上嚟想問題嘅。 dan tahu memikirkan soalan di posisi orang lain. 比如講別人落難咯，而就要企假嘅立場嚟為佢想問題。 Contohnya seseorang berada di dalam kesukaran, maka haruslah kita berdiri di posisinya memikirkan hal itu. 咁樣而就要去同情佢嚟去幫助佢啦。 Dengan demikian kita akan bersimpati terhadapnya dan memberi bantuan kepadanya. 所以呢條工作都要憑着信心嚟做。 Jadi semua kerja ini haruslah dilakukan berdasarkan iman. 再嚟按照正義嚟去服侍神。 Kemudian haruslah kita melayani Tuhan menurut kebenaran. 我哋在神嘅面前呢，每到愛親力、愛竭力喺神嘅面前做到無愧嘅工人啊！ Jadi haruslah kita berusaha menjadi seorang pekerja yang tak usah malu di depan Tuhan. 就講我要喺良心嘅工作啊！ Kerana ini adalah kerja berdasarkan hati nurani kita. 我哋按照正義嚟分享真理。 Haruslah kita mengungsikan kebenaran menurut kebenaran. 唔係就講世上喺度世俗嘅喜談，我哋冇辦落在我哋嘅講頭當中。 Dan janganlah kita mengambil yaitu segala ajaran di dunia ini ke dalam firman kita. 我哋嘅戰頭，我哋嘅一啲行為，我哋唔好去做到敗壞騙人喺度信心。 Dan segala kelakuan kita janganlah sampai merosakkan iman orang lain. 比如講嘢，我勸嘅信徒唔可以賭博， Contohnya jika kita mau menasihati pemercayaan jangan berjudi, 你又偏偏常常去買翻股票， tetapi kita sendiri yang selalu pergi membeli loteri 4 ekor. 又係老二所講嘅、而所行嘅都唔配合嘅。 Jadi ini tidak berpadanan dengan apa yang kita sampaikan. 再來呢，我哋講頭唔可以強戒先見。 Dan seterusnya kita khutbah janganlah kita menafsir Alkitab dengan paksa. 我哋唔能明白嘅先見，我哋唔可以講。 Dan jika ada nas yang kita tidak faham janganlah kita sampaikan. 免得時講講出去刺激沉淪啊！ Supaya jangan kita salah menyampaikan dan membinasakan diri kita. 我哋每個人常常去研究聖經， Dan haruslah kita senantiasa mengkaji Alkitab.
我哋在主耶穌嘅恩典，然後知識上嚟有長進。 Haruslah kita mempunyai peningkatan di dalam hikmat dan juga kasih karunia Tuhan. 我哋每一年比每一年嘅聖經知識要多，年前也越嚟越進步。 Dan pengetahuan rohani tentang Alkitab harus meningkat, begitu juga dengan kerohanian kita. 因為我哋會將一條力量嚟分享俾我哋嘅信徒嘅。 Kerana kita harus mengungsikan yaitu makanan rohani ini kepada semua percaya. 所以按照真意嚟去講聖經。 Jadi harus kita menjelaskan Alkitab menurut kebenaran. 當然讀聖經讀到唔明白嘅時候， Jadi sewaktu kita membaca Alkitab dan tidak memahaminya, 去看下參考書啊， boleh kita membaca buku rujukan 喺上面查看下嘅原文英文解啊， dan boleh kita mencari apakah maksud asalnya di dalam web, 要去睇切條上下功夫啊， dan kita juga boleh berusaha di atas lutut kita 平時聽透多注意喺條正統人嘅講解啊， dan kita juga boleh mengambil perhatian sewaktu penyampai khutbah lain berkhutbah 將佢記錄下來就係人嘅材料啦。 dan kita mencatatkannya. Semua ini menjadi bahan kita. 所以我哋按照真意嚟講透。 Jadi sewaktu berkhutbah harus menurut kebenaran. 第四點呢，唔好去傳揚自家。 Butir keempat, kita tidak memberitakan diri. 看下哥林多前書2章， Kita rujuk kepada 1 Korintus pasal 2. 哥林多前書第2章1節以下。 1 Korintus pasal 2 dari ayat 1 dan seterusnya. 保羅佢講透嘅時候，唔係用一條舊淺嘅學問嚟講出神嘅奧秘嘅。 Di sini Paulus berkata, sewaktu dia berkhutbah, dia bukanlah dengan kata-kata yang indah ataupun dengan hikmat. 一條頭裡咩講要眼淺講眼淺啊？ Bukan menyampaikan khutbah dengan sedalam-dalamnya. 帶到啲信徒去荷蘭啊！ Sehingga pemercaya dibawa ke tempat yang sesat. 佢講佢請我講主耶穌基督留佢當十字架嘅事情。 Dan dia berkata dia hanya menyampaikan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus disalibkan. 佢講佢在當時場合當中又懼怕又震驚啊！ Dan dia berkata dia juga merasa sangat takut dan gentar pada situasi itu. 佢講嘅頭講嘅話唔係用一條智慧委婉嘅言語啊！ Dan dia berkata apa yang disampaikannya bukanlah dengan kata-kata hikmat, 所以係用聖靈和太靈嘅面證。 tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. 所以佢講透呢係乎神嘅太靈。 Jadi sewaktu dia menyampaikan khutbah, dia bersandar kepada kuasa Tuhan. 所以咧，會體嘅傳統人嚟，保羅呢，佢只係種傳揚主耶穌。 Jadi sebagai seorang pendeta yang agung, dia hanya menyampaikan Yesus 然後主耶穌當十字架嘅事情， dan juga perihal tentang Tuhan Yesus disalibkan. 用聖靈和神嘅太靈嚟講透。 Yaitu dia menyampaikan firman dengan kekuatan roh. 佢唔傳揚自家，只係傳揚神啊！ Dia tidak memberitakan dirinya sendiri tetapi memberitakan Tuhan. 感謝主啊！今日我哋進入真耶穌教會， Amat bersyukur kepada Tuhan kerana kita telah menganuti gereja Yesus benar. 我哋可以講神嘅真光咧，已經走出我哋每個人嘅心底部。 Jadi boleh dikatakan bahwa sinar terang dari Tuhan telah menyinari hati kita. 我哋係為主耶穌發嘅， Kerana kita hidup demi Tuhan Yesus. 我哋話冇該設啲驕傲嘅地方。 Jadi tidak ada apa-apa yang boleh kita banggakan. 第五點佢講唔可以誇耀。 Butir kelima mengatakan tidak bermegah. 我哋在座嘅每一位啊，我哋都係神嘅兒女。 Kerana setiap kita merupakan anak-anak Tuhan. 當我哋清清楚楚下來
嚟思考嘅時候， Dan sewaktu kita duduk dengan diam dan merenung, 我哋每樣東西都係從神啊領受嘅。 dan semua perkara kita terima dari Tuhan. 冇一樣啊，唔係從神啊領受嘅。 Dan tidak ada satu hal pun yang bukan kita terima dari Tuhan. 如果係我哋要從神啊領受嘅，我哋要咪切地思考嘅呢？ Jika semua hal itu kita terima dari Tuhan, jadi apa yang harus kita megahkan? 所以當我哋每個人信心增長嘅時候， Jadi sewaktu kita bertumbuh dari segi iman, 當我哋靈性提高嘅時候， dan apabila kita mencapai peningkatan di dalam kerohanian, 我哋本身唔係該切地驕傲嘅， jadi tidak ada apa-apa yang harus kita banggakan. 我哋只有為主耶穌嚟卡曉啦。 Kita hanya adalah bermegah demi Tuhan Yesus. 第六點我哋講榮耀神， Butir ke-6, kita harus memuliakan Tuhan. 意思講我哋在神嘅家中，不論大事小事都好，我哋做事情呢，無論做乜嘢都好，都係為榮耀神。 Maksudnya di dalam rumah Tuhan tidak kira itu perkara besar atau kecil, semua kita lakukan adalah demi memuliakan 為 Tuhan. 咗榮耀神嚟行啦。 Dan kita melakukannya demi memuliakan nama Tuhan. 我哋為神做工，唔係求自己嘅好處嘅。 Dan kita melakukan kerja bagi Tuhan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, 係求眾人嘅益處。 tetapi untuk mendatangkan faedah kepada semua orang. 我哋每個人係為咗人別人嘅靈魂嚟建想嘅。 Kerana kita semua adalah berwaspada terhadap jiwa rohani orang lain, 我哋係叫人得救。 supaya orang lain dapat diselamatkan. 所以愛帶領一陣人得救呢，愛付出好多代價嘅。 Jika kita mau memimpin seseorang itu dapat diselamatkan, harus ada banyak pengorbanan. 用我去評論下啦，佢講一隻帶領一隻木頭鑿到佢有得救嘅基礎。 Dan ada orang yang memberi komen, yaitu bahawa kita membawa seorang pencari Injil sampai dia memberi dasar untuk diselamatkan, 在主耶穌面前能夠企立得穩， yaitu dia dapat berdiri teguh di depan Tuhan Yesus, 最少都要有3年。 sekurang-kurangnya memakan masa 3 tahun. 如果佢長嘅時間呢， Jadi begitu panjang tempo yang 繼 diperlukan. 續嚟帶領佢嘅。 Jadi kita terus memimpinnya. 再來，我哋帶領佢嚟行頭。 Dan seterusnya haruslah kita memimpin orang supaya menjadi pelaku firman. 保羅曾經有勉勵提摩太啊， Paulus pernah menasihati Timotius. 佢講提摩太啊，你冇小看你所得從神所得出嘅恩賜。 Dan dia berkata kepada Timotius, janganlah engkau memandang ringan terhadap karunia yang kamu terima dari Tuhan. 即係講從以前呢條宗長老啊、傳道啊，為佢按手所得嘅條恩賜。 Yaitu karunia yang dia terima atas penumpangan tangan para tua-tua. 佢講在聖經當中，在聖工當中，你要殷勤啊。 Dan dia berkata, haruslah kamu bertungkus lumus di dalam kerja suci. 同時呢，做嘢嘅聖工呢，要專心去做。 Dan sewaktu melakukan kerja suci, haruslah memusatkan hati. 所以我哋做聖工，每個人用心嚟去做。 Jadi sewaktu melakukan kerja suci, haruslah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. 用心雖然那2則4年後， Walaupun bersungguh-sungguh itu hanya 2 perkataan sahaja. 用心而可以將那個家庭營造到好一個成為一個幸福嘅家庭。 Jika kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, maka keluarga kita akan menjadi satu keluarga yang bahagia. 所以中國教育當中，要用心去教嗰啲兒童， Jika kita bersungguh-sungguh mengajar murid dalam pendidikan agama, 而學校教欠可能要慢慢在神嘅家中成長。 dan sewaktu kita melihat dia tumbuh besar di dalam rumah Tuhan, kita akan bersuka cita. 在社會上而做嘅工作，而用心去做，也要得到應有嘅報酬。
Dan jika kita bersungguh-sungguh dalam kerja di masyarakat, kita juga akan menerima upah yang sepatutnya. 所以我哋要做善嘅工啊，善工呢，我哋要完全要專心嚟去做。 Jadi sewaktu melakukan kerja suci, haruslah kita melakukannya dengan bertungkus lumus dan bersungguh-sungguh. 因為咁樣做能夠救到別人，又能夠救到我自家。 Kerana dengan melakukan demikian, kita dapat menyelamatkan orang lain dan juga diri kita sendiri. 所以我哋要愛攻擊己身啊， Jadi haruslah kita melatih tubuh kita 叫善服我。 supaya menguasai seluruhnya. 好像保羅講啊，我講話傳福音俾人家時間反而稀切去。 Seperti yang dikatakan oleh Paulus, jangan-jangan aku memberitakan Injil tetapi aku sendiri ditolak. 所以我哋要隨初嘅每位呢，我哋要每個人要走善所施俾我哋嘅結婚。 Jadi setiap kita haruslah mengikut tugasan yang diberikan oleh Tuhan. 將我偷你藏在前批， Dan kita menyampaikan firman itu dengan sepenuhnya. 唔好去傳喺度異端， Dan janganlah kita menyampaikan ajaran sesat. 唔好去傳喺度似是而非嘅偷你。 Dan janganlah kita menyampaikan firman yang nampaknya betul tetapi salah. 將我哋人啊帶到佢天獄嗰邊。 Sehingga memimpin orang ke neraka. 我要做到善所運行嘅體能， Dan kita bersandar kepada kuasa Tuhan. 將每個人帶到神嘅面前來。 Dan kita memimpin setiap orang kepada 啊 depan Tuhan. 千祈唔好叫我講啊！你看我竟然我帶幾多人人信主。 Dan janganlah kita berasa bangga dan berkata, lihat tahun ini saya telah membawa berapa orang percaya kepada Tuhan. 我哋要嚟傳揚主耶穌， Dan kita harus memberitakan Tuhan Yesus. 用各樣嘅智慧嚟勸人， Dan kita menasihati orang lain dengan pelbagai jenis hikmat. 我嚟教導人， Dan mengajar orang lain. 我將佢哋帶領到神嘅面前來， Dan memimpin mereka di hadirat Tuhan. 唔係帶到人嘅面前咯。 Dan bukanlah di depan kita. 最後講一頭係有講一句話，就係後娘嘅有句話叫講，找時間嘅功夫，得時間嘅賞賜。 Dan akhir sekali ada satu perkataan yang tegas, yaitu masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. 原來你做聖工，你係能夠將來得嘅時間嘅賞賜嘅。 Nampaknya kita melakukan kerja suci, kita akan menerima upah sesuai dengan kerja kita. 所以保羅當叫夫提摩太， Barulah Paulus memberi pesan kepada Timotius, 凡事要小心， yaitu haruslah berwaspada dalam segala hal 做好傳道嘅功夫， dan harus melakukan kerja pemberitaan dengan baik 千計嘅結婚。 dan melaksanakan tanggung jawab kita. 所以保羅連去世嘅時候佢講啦， Jadi sebelum Paulus meninggal, dia telah berkata, 每後嘅章係打過咯， saya telah mengakhiri pertandingan yang baik 短跑嘅路係跑穿咯， dan saya telah menghabisi jalan yang harus bagiku 偷埋少操咯。 dan saya telah memelihara iman. 像我哋要冇把握講也三句話呢？ Dan adakah kita mempunyai keberanian untuk menyampaikan 3 perkataan ini? 好，第一節課講到一項一切榮耀歸真神。 Jadi sesi yang pertama sampai di sini, semoga semua memberikan kemuliaan kepada Tuhan. 就睇下睇一次咩到。 Kita berdoa di dalam hati. Amin。我哋休息。 Kita rehat.